गुजरता साल के ऊपर एक नजर तो हम दौड़ाएंगे कि साल में क्या कुछ हुआ, लेकिन कल रात से अब तक क्या हुआ है, कितनी मेल मुलाकातें हुई हैं और उसमें प्लानिंग क्या हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चूंकि आज साल का आखिरी दिन है और सबसे पहले तो आप और मैं मिलकर ये दुआ भी करते हैं और के पूरे हमारे देखने वाले सब ये भी दुआ करें कि अल्लाह करे नया साल इस पाकिस्तान में खुशहाली की निवीद लेकर आए। आमीन। नया साल इस पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खुशखबरी के लिए साल हो। नया साल फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए निजात का साल हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी का साल हो और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनको उनका हक मिले। क्योंकि यासर आज 2023 का आखिरी शो है हमारा और इस साल में हमने अपने शोज में बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जो नहीं देख सके हमने वो भी देखा है, जो नहीं हो सकता था, कभी तस्वुर में नहीं था, हमने वो भी होता देखा है। अब इस साल में जो साल गुजर रहा है जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस साल में मैंने अपनी सियासी तारीख के सबसे ज्यादा लोगों को इलेक्शन के हवाले से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते देखे। देखें यासर, 28,686 उम्मीदवार थे मुल्क भर में, जिनमें से 3342 के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। कौमी असम्बली के 1186 और सूबाई असम्बली के 2156 ये लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जो अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है। और इसमें पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है और तीसरे नंबर पर बाकी दीगर सियासी जमातें हैं। अच्छा, ऐसा कभी आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दफा पहले हुआ था, लेकिन इतनी तादाद में नहीं था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी तादाद में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। और मजे वाली बात है, उस वक्त भी मुकाबले में कोई और नहीं था, उस वक्त भी मुकाबले में बड़े मियां साहब थे। 2013 की बात कर रहे हैं मियां साहब हैं, एक चीज से मुश्तरक जी 2013 की बात कर रहे हैं। आपको तो याद होगा, आपके लीडर थे ना उस वक्त। तो मैं तो वो बात करता हूं ना, जो मैं आपको थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें, क्योंकि जब मैं बात करता हूं आपके लीडर की तो आप फौरी तौर पे बीच में टोक देते हैं, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे बयान भी नहीं करने देते साल का आखिरी, तो आप मुझे सही तरह बयान करने दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए। मैंने जब ये बता दिया तो वो बाकी चीजें भी बता देता यार। 5 मिनट आप 5 मिनट आप मैं लब सी के बैठूंगा, 5 मिनट आपके। नहीं, आप लब नहीं सीख सकते ना। अभी मैं कोई बात करूंगा बोल पड़ेंगे, क्या करूं मैं। तो यासर बात यह है कि ये उस वक्त भी हुआ, लेकिन उस वक्त भी एक बड़ा रिलीफ मिल गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ऊपर अदालतों में रिलीफ मिला। अब भी कल से जब दर एप्लीकेशनें जाना शुरू होंगी, जब अपीलें जाना शुरू होंगी, उसके बाद आपको ये नजर आएगा कि बहुत सी अपीलों पर जो है वो रिलीफ मिलता नजर आएगा। आज के दिन तक सारी अपीलें तैयार हो चुकी हैं, आज के दिन तक तमाम कागजात तैयार हो चुके हैं, आज के दिन तक तमाम डॉक्यूमेंट्स लग चुके हैं, आज के दिन तक तमाम वो लोग जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से तल्लुक है, वो अपने कागजात नामजदगी की बहाली के लिए, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए वो बिल्कुल खुल डुल कर जो है वो सामने आ गए हैं। और आज आपको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी बड़ा सख्त रिएक्शन जो है वो दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट बार ने वाज़ेह तौर पर जिन वकला की अगवा के हवाले से एक शोर मचा था, जिनको गैब करने के हवाले से शोर मचा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन की तरफ से बार के बाकायदा बयान अलामिया भी जारी कर दिया गया। आपको पता नहीं यासर, कल मियां नवाज शरीफ साहब के वकील के साथ भी एक वाकया पेश आया है, आपके लीडर वकील के साथ, अमजद परवेज साहब के साथ। वो क्या वाकया पेश आया वो मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ भी एक बड़ा वाकया पेश आ गया है। वो भी किसी गाड़ी में डाले गए। ये सारा सिलसिला चलता है यासर, लेकिन अब सियासी तौर पर जो मुझे जो चीज नजर आ रही है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। चलें, शुक्र है आपके मुंह से भी जुल्म का लफ्ज निकला। नहीं ऐसा तो नहीं, मैंने कहा था 5 मिनट में पहुंच रह सकते हैं। 3 मिनट 25 सेकंड पे आप बोल पड़े। हाँ, वो इस पे तो नहीं मुल्क के मकबूल लीडर उनके वकील के साथ इस तरह हो जाए तो ये तो जुल्म है ना। तो सर जुल्म पे ज्यादा देर तो आवाज बंद नहीं कर सकता। मुल्क के मकबूल लीडर हैं और इतने मकबूल लीडर हैं
کہ ابھی تک وہ جلسہ نہیں کر سکے اگلا. اتنے مقبول لیڈر ہیں کہ لاہور کے قریب جلسہ ہو رہا تھا, اس میں خود نہیں گئے, بھائی کو بھیج دیا. اتنے مقبول لیڈر ہیں کہ کئی کئی جگہوں سے کاغذات جمع کرا رہے ہیں. اتنے مقبول لیڈر ہیں کہ انہیں خوف آ رہا ہے کسی کا مقابلہ کرنے کا. اتنے مقبول لیڈر ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں بس میں آیا ہوں تو گلیاں ہوئیں سونیاں, بس میں کلے وچ پھراں. اتنے مقبول لیڈر ہیں. کیا یہ بات تو نہ کرے مقبول لیڈر؟ مقبول لیڈر وہ ہوگا جس کو 8 فروری کو لوگ منتخب کریں گے, جس کی جماعت کو 8 فروری کو جیسے بھی الیکشن ہو. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عوام کے دلوں میں ان کی محبت دیکھ کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. نہیں درست کہتی ہیں جی, وہ جو کہتی ہیں وہ 101% درست ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور اتنی نم ہو جاتی ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. اور اتنی آنکھیں نم ہو گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے اس وقت تو پورے پاکستان کی آنکھیں نم ہیں, غربت سے, بے روزگاری سے, اور انسانوں کے بھوکے مرنے سے, لوگوں کی فیکٹریاں بند ہونے سے. اتنی آنکھیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نم ہیں نا. اور آپ ویسے مریم صاحبہ نے جو کہہ دیا آپ فرض کر لیں کہ وہی پاکستان کا سب کچھ ہے, یہی ہوگا نا, یہی کہیں گے نا آپ. میں کیوں کہوں گا, میں تو بات بڑی سمپل سی ہے. کل نہیں آپ جناب, میں نے آپ کے بیان, آپ نے بیان میرے سامنے رکھا, میں نے جناب اس بیان کو میں نے ہم تسلیم کر لیا. میں تو کبھی آپ کی بات کو انکار کر ہی نہیں سکتا, تسلیم کر لیا. لیکن ہمیں حقائق سے ہم کیوں آنکھیں موڑتے ہیں, ہم حقائق سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ بھائی جو پاپولر ہے اسے عوام میں آنا ہوگا, جو پاپولر ہے اسے عوام میں آ کے بات کرنی ہوگی, جو پاپولر ہے اسے عوام میں نکلنا ہوگا, اسے اپنا منشور دینا ہوگا, اسے الیکشن کے پروسیس جو ہے اس میں آنا ہوگا, اسے الیکشن کے امتحان سے گزرنا ہوگا, اسے دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا, تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کتنا پاپولر ہے. یہ پاپولر کوئی نہیں ہوتا کہ اکیلے ہی ایک چونک میں کھڑا ہو, اکیلی گراؤنڈ میں کھڑا ہو, اس کے مد قابل جو ہے ان کو کسی اور طرف بگا دیا جائے, اور اکیلا کھڑا ہو کے خود ہی 11 کرے, خود ہی 12 کرے, خود ہی 13 کرے, خود ہی 14 کرے, خود ہی 15 کرے, خود ہی 16 کرے. یہ کیا پاپولر ہوا؟ پاپولر لیڈر وہ ہوتا ہے جو چیلنج کرے, آؤ میرے مقابلے میں کس نے آنا ہے, آؤ میرے سامنے آ کے الیکشن لڑو. وہ پاپولر لیڈر نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں آپ کسی امیدوار کو نہ آنے دیں. یہ پاپولر لیڈر نہیں ہوتا. یہ پاپولر لیڈر وہی ہے کہ کاغذ پہ لکھ لیں میں پاپولر ہوں, اور لکھ کر دیکھتے جائیں, خوش ہوتے جائیں, بس. اب یاسر ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یاسر صاحب, کاغذات وہ جو نامزدگی مسترد ہوئے تھے ان کی بحالی کے لیے کل سے کام صبح سے شروع ہو جائے گا. سال کا پہلا دن ہوگا, اور آپ ذہن میں رکھیے گا یہ جو نیا سال آ رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں رحمتوں کا, برکتوں کا سال ہو. اس نئے سال میں سال کا آغاز جو ہے نا وہ سیاسی چپلش سے ہو رہا ہے, سیاسی اختلافات سے ہو رہا ہے, سیاسی عداوت سے ہو رہا ہے, عدالتی امتحانات سے ہو رہا ہے, عدالتی جو فیصلے ہیں ان سے ہونا شروع ہوگا. اور پہلی دفعہ یاسر صاحب, پہلی دفعہ جب 3342 لوگ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف جائیں گے تو کیا ان کے فیصلے 10 تاریخ تک ہو پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا ہو پائیں گے؟ تو اس کے لیے تو بڑا سوچنا پڑے گا, بڑا کرنا پڑے گا, اور اس میں بڑے ایسے معاملات آئیں گے, بڑے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس پر آپ میں اور کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھائیں گے. تو یہ چیزیں رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ 3000 سے زائد ہیں اس وقت درخواستیں جمع کروانے والے, اگر فرض کر لیں